କରୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ଆଉ ବାହାରେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏବେ ଝରକା କବାଟ କିଛି ହିଁ ଖୋଲିନି କାରଣ ଏତେ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଛି। ମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାନେ ଦେଖିଲା ଖାଲି ଛିଙ୍କ ଛିଙ୍କ ଉପରେ ଛିଙ୍କ ଛିଙ୍କ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଯୋଉ କହୁଥିଲି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଲିପ୍ରେ ଯୋଉ ଘାଟା ହେଇଥିଲା ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ଶୁଖି ଶୁଖି ଆସୁଛି। ମାନେ ଶୁଖି ଶୁଖି ଆସୁଛି ସେ ପୁଣି କାଳେ ପୁଣି ଘା ହେଇଯିବ। ଆଗରୁ କେବେ ମୋର ଏମିତି ମାନେ ଏମିତି ଘା ହୁଏନି। ମାନେ ଏଇଠି ଜଣଙ୍କର 2-3 ଥର ମୁଁ ଦେଖିଛି ତାଙ୍କର ସେମିତି ଘା ହେଇଯାଏ, ମୋର କେବେ ହୁଏନି। ଏବେ ଏବେ ବି ଯୋଉ ଥଣ୍ଡା ପଡୁଛି ମୁଁ କଣ ଦେଖିଲିନି ମାସେ ତଳେ ଏମିତି ହେଇଥିଲା, ପୁଣି ଏବେ ପୁଣି ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି। ତାକୁ ଟିକେ ଗରମ ଘିଅ ଦେଇ ଦଉଛି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତାକୁ ଗୋଟେ ଶୁଖି ଆସିଲାଣି ଅବଶ୍ୟ ସେ ଶୁଖିଯିବ। ଆଉ ଅବିକା ମୁଁ ମାନେ ବ୍ରସ୍ ଫ୍ରସ୍ କରିସାରିଲିଣି, ଚା ଫା ଖିଆ ହେଇନି। ପୁଅ ଉଠିଲେ ତାପରେ ଚା ଖାଇବି, ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ବସି ଯାଇଥାଏ ଟିକେ ଏମିତି କାମ ସରିଯାଉ, ପୁଅ ଉଠିଲା ପରେ ମାନେ ଏକାଥରେ ଚା କରିବି, ଏକାଥରେ ମା ପୁଅ ପିଇବୁ। ଆଉ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସରିଯାଉ ତାପରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ କାମ ଆଉ ଗାଧୁଆ ପରେ ଯୋଉ କାମ ଟିକେ କରିଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ମାନେ କପଡ଼ା ଶୁଖାଶୁଖି ବାସନ ସଜାଡ଼ିବା ଏଗୁଡ଼ା ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମାନେ ଗାଧେଇଲା ପରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାନେ ରଖାରଖି ହବନି। ଏଇଟା ଗାଧେଇଲା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କରିକି ଗାଧେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଅବିକା ପଳେଇ ଆସିଛି ଟିକେ ଚାହା ବନେଇକି ପିଇଦେବି। କିନ୍ତୁ ପୁଅ ତାର ମୁଁ ଏଇ କାମ ଭିତରେ ଗାଧୁଆ ମାନେ କପଡ଼ା ଶୁଖା ଗାଧୁଆ ଏଇ ଭିତରେ ପୁଅ ଅଲରେଡି ଚା ପିଇଦେଲାଣି। କେବଳ ମୁଁ ଚା ପିଇବି, ଚା ମୋ ପାଇଁ ଥୋଇବି ଖାଲି ଗରମ କରିକି ପିଇବି। ଆଉ ଆଜି ପୁରୀ ନେଇ ଆସିଛି ପୁଅ, ପୁରୀ ଟିକେ ଆଜି ଚାରେ ବୁଡ଼େଇକି ଖାଇବି। ଚାରେ ପୁରୀ ବୁଡ଼େଇକି ଖାଇଲେ ବି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମାନେ ଏ ପୁରୀ ଠାରୁ ମାନେ ସଜ ପୁରୀ ଠାରୁ ବାସି ପୁରୀଟା ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ପାଏ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ପୁରୀ ତ ଆଉ ଖାଇଦବା। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କଣ, ଗୁଲୁଗୁଲା 9ଟା-10ଟା ବେଳକୁ ଏ ଗୁଲୁଗୁଲା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁଲୁଗୁଲା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ଆଉ ଅବିକା ଯାଉଛି ଟିକେ ଚାହା ପୁରୀ ଗୁଲୁଗୁଲା ଖାଇ ଦେଇକିରି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି କଥା ହେବି। ସବୁ କାମ ସାରିଲି, ଖାଇଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଯାଉଛି ଟିକେ ଖରାରେ ବସିବି ମାନେ ଏ ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ବିଶେଷ ଆସେନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଖରା ପାଇଁ ଏ ଯୋଉ ଘା ହେଇଯାଇଛି ଅଲରେଡି ଯୋଉ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି, ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଟିକେ ଯାଇ ଖରାରେ ଟିକେ ବସିକି ଆସିବି ହେଲା। ଅବିକା ଟିକେ ବସିବି, ତାପରେ ବସିକି ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଭାବିଲି ଯାଉଛି କ'ଣ ଟିକେ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ରେଡ଼ି କରିଦେବି। ଏତେ ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତତା ହେଇକି ରୋଷେଇ କରୁନି, କାରଣ କ'ଣ କି ପୁଅର ତ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଗୋଟାକ ବେଳକୁ ତାର କ୍ଲାସ୍ ମାନେ ଓଭର ହବ। ତାପରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି କାହିଁକି ଏତେ ଜଲ୍ଦି କରିଦେବି। ଏବେ ତ ଶୀତ ପଡ଼ିଛି, ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ନା ଜମା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଆଉ ଭାବୁଛି ଯାଉଛି ଟିକେ କୋବି କାଟିଦେବି। କୋବି ଯେତିକି था ଖାଲି ଗୋଟେ କୋବିରୁ ଆଉ 2 ପାଖୁଡ଼ା ପକେଇ ଦେଇଥିଲି ସେ ଯୋଉ ଭଜାରେ। ଆଉ ଏତିକି ଅଛି। ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ଆଉ ପିଆଜ ରସୁଣ ତ ପଡ଼ିବନି। ପୁଅକୁ ପଠେଇଲି ଟିକେ ଜିରା ପାଉଡର ନଥିଲା, ଜିରା ଆଉ ଧନିଆ ପାଉଡର ଟିକେ ନେଇ ଆସିଛି। ଆଜି ଶୁଖା ମସଲା ଦେଇକି ହିଁ କରିବି। ଆଉ ସବୁ ଶୁକ୍ରବାର ତ ଏମିତିରେ ଆମର ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ହୁଏ। ଆଉ ଅଲରେଡି ଆଳୁଟାକୁ କାଟିଦେଲିଣି, ଆଳୁଟା କାଟି ଦେଇଛି। ଖାଲି କୋବିଟାକୁ ଟିକେ କାଟିକି ରଖିଦେବି, ତାପରେ ହିଁ ରୋଷେଇ ବସେଇବି। बटर टिके नहीं आसिलुनु बटर टिके नहीं आसियो बटर टिके आ अल्प अछि तो आजी मु जो आनली से पाके रोडा लोकटा ताकू जो दुकान आनली तो दुकानी मागिला अंडा अछि। से दुकानी गेला अंडा अछि। तापर जेतल से दुकान पाख माने पाखर लोक से दुकान रे लोकटा जेतल कहला अंडा देई आस्तला ए दुकान जेतल देई आस्तला ए लोकटा कहला ता पाखरे पैसा नहीं दिए बाकी दबो। से कहला पछरे आनी पैसा दे दे एडु दुकान कहजी अंडा ओ अंडा नुहे मु भाबिली ठंडा। ए भगवान के से दुकान के माने अंडा दे आस्तला जरी नै कि अंडा दे आस्तला तो हठात जेंति सुनला माने बाकी कथा से अंडा छडी कहजी अंडा मु सुनली ठंडा। ए भगवान ए दुकानटा के माने के मिछुआ गालबाटा रे सत्त। हां से लोकड़ा भारी खराब लागथिबो ना गो कथि
आ खाली अबिका टिके कोबी करदेबी देखिए माने तापर बड़ी दीटा भाबुची भाजी देखिबा अबिका डायरेक्ट आलू सब कोबीटा को भाजी देबी कोबीटा भाजुचंती आलूटा भाजुचंती मुझे केମିତି करे କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଆଳୁ ଆଉ କୋବି ମିଶେଇକି ଭାଜି ଦେଉଛି। आलू आउ कोबीटा भाजी हो गलानी कारण एबे तो कोबीटा बहुत जल्दी हो जाउची कारण एटा शीत दिन हो गलानी कोबी तार शीत दिन रो एटा कोबीटा बहुत जल्दी हो जाउची आउ सेति में मु आलूटा टिके छोट छोट करके भाजी देजी माने एका सारे भाजी देले आलू भी भाजी जिवो आउ कोबी भी भाजी जिवो। जेहेतु मु तेल रे आलू कोबीटा को भाजी देची बर्तन बहुत कम तेल नउची ये जीरा तेजपत्र छोट छोट 2 पीस दालचीनी गोटे गुजराती माने कम तरकारी ना आपण क्वांटिटी हिसाब रे आपण मिटिंग नै पारिबे बे टिके ताको तेल रे भाजी देली तापर टमाटो रे लगा सेतरे ऑलरेडी कोबी रे आलू रे सॉल्ट दे देथिली वर्तमान अल्प सॉल्ट दो केवल टमाटो टा टिके जल्दी खाउली दिबो अबिका टमाटोटा माने हो गलानी टमाटोटा पूरा तेलटा माने ऊपर रिलीज कर जाइछि अबिका एती बेला हम कोन करिया ना टिके धनिया पाउडर टिके जीरा पाउडर सब टिके चिली we'll go through the wastelands through the highways and on we'll go गरम पानी दे देछि ए माने एबे गरम पानी और मसलाटा फुटिलानी एबे कोबीटा को पकेइ देबी मसला सांगे भी आलू कोबीटा मैंने कषिकी दे हम किंतु मुझे टिके गरम पानी दे जमी गरम पानी टिके फुटी आसला कोबी आलूटा को मैंने कषि दूसरी अलरेडी मैंने कौन होती आलू कोबीटा जिते भाजी थी 80% सीझी जाइए आउ खाली अल्प टाइम भितर माने अबिका कोबीटा माने अल्प मसला दिखाई ना कषाटा हो गला आउ तापरे हमें को करे तेज पत्रटा को बाहर कर देबा through the wastelands through the highways till my shadow turns to sun rays and on we'll go through the wastelands through the highways अबिका कोबी मसला भजाटा हे गला आउ बड़ी दिटा भाजी दोची आउ जीबु खाइबु एठी हम ओनर मैडम टिके माने मार्केट बाहर चंदी आ गाड़ी बाहर करबा पूर्वरु टिके से मो सहित कथा हो जाउचंती आ मते कहउचंती आ आपन चेन टा बहुत भल है मु तांको कहउची आपन चेन टा भी भल है कारण जानिथिबे लेडीज मानकर कोन की खाली सुना के केमिति हैला माने सेटा भी माने बहुत बढ़िया लागुची तांको चेन टा हैला सी मते कहउचंती किंतु आपन चेन भल लागुची एमती हमर डिस्कशन चली सी अबिका माने परिबा पई जिबे बोली टे बाहर के रही जंदी तापरे हमर देखा हे गला जेहेतु टिके सेठी माने आगरे कथा होचंती आ
ये होउचंदी मैडम को सान पुओ कुनु आको तो आपण आग ब्लॉग रे भी देखिथिबे ये वर्तमान कोन करूची हमरी आगे खाली चक्कर मारुची किंतु तांका मामा कहते जाऊनु ड्रेस पिंधि के आसबू कारण तांका मामा संगे से बोधे जिबे कि कोन मार्केट माने भेज आनिया पई से जम्मा जाऊना कारण जेहेतु जानी आप छोट पिला से खाली एपट सेपट हेबे से जम्मा जाऊना कारण आम दुई जन कथा होचु माने से खाली एपट सेपट होउचंदी। तापरे 4टा बेलू उठिली 4टा बेलू उठिकी जाइए से गेट आड़े टे बुलिकी पुणी आसली आसला बेले से कौन कि मैडम टे मार्केट बाहर सहित देखाला टे कथा गली सहित कथा हो सारापर कौन कि नणंद आसिले नणंद सहित भी आज टे कथा गली जहाँ भल लगे किए एमती कौन कि टे देखाईगले टे कथा गले टे भल लगे एमती कौन हो जो ठंडा पड़ा देहटा भी एत भल लगुनि देह भल लगुनि तापर भी आज कौन है पादटा भी बिंधा होची पाद बिंधा होची मु भावुची जा होची से आमर माने भौणीर जोई जणे माने देइथिले गोटे महौषधि से औषधटा देथिले बेले बेले बेक बिंधा हेले सेटा को लगाए मु भावुची जाउची सेटा पादरे टिके लगेई देबी आ टिके भल लागिबो तापरे मु कोन करी साडे पुणी धनमणि सी पूरा व्यस्त हो पड़ोनी आज कहीं नानी एत डेरी है कहीं आसी ना फिर भी जाऊँगी जीवी टी चा खाइले खाइबी ना कपड़ा गुड़ा भी आज भंगा भंगी कर रखीनी कपड़ा पटा टी भंगा भंगी करदे रखीदेवी तापर जीवी धनमणि पाखक धनमणि कौन खाई आज काली केते खाइतलु गुपचुप कौन कौन हाँ राजा भवन आने गोटे 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 गंजा देसी गंजा आनले गंजा गंजा राजा छतुर राजा भवन रे छुटु विधानसभा राजा महल होइतबो अनु राजा महल रु आस्तिला असे को राजा रखी देलु राजा रख नखंट है अच्छा मरला देख भाई चिंगड़ी चिंगूड़ी अंडू पांडू चिंगड़ी चिंगड़ी खाना ना बा खाना ए रुहा कौन आड़ी जा हाथी मांकड़ा कुकुरा हाथी मांकड़ा कुकुरा दे कि असली ना नकली है ओके अरे कौन ये खेलना भी कुछ नहीं कौन 20 टंका खेलना कुछ ए बिगी मत बड़े खेलना दबु दीटा को 20 टंका 40 टंका अरे कहना क्या चाहते हो 20 टंका कोड़िया कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं भाई वाली गेट माने हां तमर कोडा फ्री दबो मु सेटा नेबी मोर ए खेलना ता फ्री एटा कोड ए खेलना ता ने एटा एटा आ संगे आ गोटे फोन फ्री दो ना आ संगे आ कुछ फ्री नहीं एटा न पाइते एते की खेलना खाऊ
ଧନ ଇଲୁ ଇଲୁ ହଉ 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 ଏଇଟା ନେବି ହଁ ହଁ ଏଇଟା ଲାଜିଲିକି ଦେବା ଆଉ ହଁ ଠିକ ଅଛି ସବୁ ହଁ 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 ଯାଅ ପୁଣି ଆଣିବ ପୁଣି ନେଇକି ଆସିବ ଭଲ ଭଲ ଖେଳନା ଏ ଭଙ୍ଗା ଦଗରା ଝୁଲୁଚି ଝୁଲୁଚି ଆଣିବନି 10 seconds later. ଅବିକା ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲିଣି ଆଉ ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ଗଲାବେଳେ ଆଉ ମୁଁ ଗଲାବେଳକୁ ଧନମଣି ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ନାନୀ କେତେବେଳେ ଆସିବି ବୋଲି ଭାବି ଭାବି ମୁଁ ଯେମିତି ଯାଇଛି ସେ ପଟ୍ କିଣି ଆସିକିରି ମୋତେ କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇକି ନାନୀ ଏତେବେଳେ ଯାଇକି କାହିଁକି ଆସିନଥିଲ କେତେବେଳେ ଯାଇକି କାହିଁକି ଆସିନଥିଲ ମାନେ କୁଣ୍ଡେଇକି ପୁରା ମାନେ ଗେଲ କରି ପକେଇଲା ଆଉ ଆସିଲା ବେଳେ ଟିକେ ବି ବାଇଗଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଧଣିଆ ପତ୍ର ଗାଜର ଫାଜର ଟିକେ ନଥିଲା ତାକୁ ବି ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲି ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ ହେଉଛି କି ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ବନାଉଛି ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିବ କାରଣ ମୋ କଥାଟା ବି ଏତେ ସାଇଜ୍ର ହେଉନି ମାନେ ଏଠୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ସେଠି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି କାରଣ କ'ଣ କି ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଆଗକୁ ଆସିଲେ ଭାବୁଥିବା କଥା କି କହୁଥିବା କଥାଟାକୁ ମୋର ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଉଛି କାରଣ ମୋତେ ବହୁତ ନର୍ଭସ୍ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ସେ କହିପାରୁନି ନର୍ଭସ୍ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ରହିବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଡେଭଲପ୍ କରିବି ଆଉ ମୋ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ରହିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଡେଭଲପ୍ କରିବି ରହୁଛି ରହିଲି।